नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो रे। तो ओडिशार समस्त माँ और भौणी मानक पई गोटे बहुत बड़ा इंपोर्टाट अपडेट रही। राज्य सरकार तरफ सुभद्रा योजना रे 50,000 टंकार सहायता राशि जदि आपण माने पाइबा पई चाहुचंती एवं आपण मानक बयस वर्तमान 21 रु 60 वर्ष मध्य रही ताहाले सुभद्रा योजना रे नुआ आवेदन आपण माने आसंता एप्रिल 1 तारिख ठारू करि पारिबे। तेणु राज्य जो सुभद्रा योजना रे राज्य सरकार तरफ प्रत्येक वर्ष 2टी किस्ती रे 10,000 टंका मिलुची। तो यही 10,000 टंका से ही हिताधिकारी मानक मिली थाए जो मानकर बयस वर्तमान जहाँकि 21 रु 60 वर्ष मध्य रही। तेणु सुभद्रा योजना रे वर्तमान सुधा 4टी किस्ती रे जहाँकि हिताधिकारी मानक 20,000 टंकार सहायता राशि मिल सारी एवं यह सहित जो मैंने नुआ आवेदन करने चाहूँगी वर्तमान जहाँकि से नुआ आवेदन आरंभ होगापाई जहाँकि विभाग तरफ नोटिस जारी करा जायछि। तेणु आसंता एप्रिल 1 तारिख ठारू नुआ आवेदन आरंभ हेबो एवं एप्रिल 1 सुधा जो मानक बयस 21 वर्ष रु 60 वर्ष मध्य रही तो से माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करि पारिबे। जदि आपण माने कौनसी कारणरू पूर्वरु आवेदन करि पारि नाहंती बा वर्तमान आपण मानक बयस 21 रु अधिक होईछि ताहाले सुभद्रा योजना रे नुआ आवेदन करी आपण माने वर्षको जहाँकि 10,000 टंकार सहायता राशि पाई पारिबे। तेणु यार उपरे मु गत 2 दिन तले गोटे वीडियो शेयर करी से जहाँकि बहुत सारा कमेंट थिला जे एज केते रहइबो एवं आपण मानकर बयसर जो डेट ऑफ बर्थ टी केबे ठारू काउंट हेबो आ ता सहित आउरी मध्य बहुत जनकर कमेंट थिला जे आमर जदि कौनसी कारणरू गोटे किस्तीर टंका आसी नाही बा आमर रिजेक्ट हो जाइछि ताहाले आमे नुआ आवेदन करि पारिबा कि नाही। तो एहाकु नै कि जहाँ भी आपण मानकर डाउट रहिछि तो आवेदन पूर्व से डाउट गुड़िक आज भिडियो रे आपण मानकर क्लियर हेबो। तेणु भिडियोटी निहाती भाव में आपण मानक पई इनफॉर्मेटिव रही। तेणु जो मैंने भी 21 रु 60 वर्ष मध्य रही तो सुभद्रा योजना रे टंका पाइबा पई चाहूचंती ताहाले भिडियोटी को जमारू स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे एवं ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करूचंती ताहाले भिडियोटी को लाइक करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल रे सेट कर देबे। तेणु देखंतु आम राज्य सरकार तरफ जो सुभद्रा योजना आरंभ करा जायछि जेउथिरे 5 वर्ष रे आपण माने 50,000 टंकार सहायता राशि पाई पारिबे। तेणु यार पोर्टाल जोटा कि सब समय आपण मानकर खोली न थाए किछि आपण मानकर लिमिटेड टाइम पई ए पोर्टाल टे खोली थाए एवं सेतिक समय मध्य जदि आपण माने आवेदन करूचंती ताहाले आपण माने जाकि सुभद्रा योजना रे शामिल हे पारिबे। तेणु वर्तमान जाकि सुभद्रा योजना रे पोर्टाल टी 2026-27 आर्थिक वर्ष पई ओपन हेबा पई जाउछि। तेणु एही 2026-27 आर्थिक वर्ष रे केउ माने आवेदन करि पारिबे देखंतु जोटा कि आपण मानकर एटी क्लियरली मेंशन करा जायछि एवं नोटिस मध्य आसीछि जे 1/4/2026 अर्थात एप्रिल 1 2026 सुधा जदि आपण मानकर बयस 21 वर्ष किंबा ताठारो अधिक अछि एवं 60 वर्ष कम रही ताहले सही महिला माने 2026-27 आर्थिक वर्ष पई आपण माने सुभद्रा योजना रे नूतन आवेदन करि पारिबे। या सहित देखंतु आवेदन केउ माने करि पारिबे नाही जदि आपण माने पूर्वरु आवेदन करिसंती ताहले आपण माने न्यू रजिस्ट्रेशन करि पारिबे नाही। कारण एटा भी बहुत जनकर कन्फ्यूजन थिला जे हमर रिजेक्ट हे जाइछि एवं आमे नुआ आवेदन करि पारिबो कि नाही। देखंतु थरे जदि आपण माने आवेदन करिसंती ताहले आपण माने आ सेकंड टाइम बा एथर जो आवेदन हेबो ताहा आपण माने करि पारिबे नाही एवं आवेदनर समय सीमा देखंतु दिया जाइछि 1/4/2026 रु 30/4/2026 अर्थात एप्रिल 1 रु एप्रिल 30 पर्यंत ए आवेदनटी चालू रहइबे। एवं देखंतु आगो को जे माने आवेदन करिवे तो तांकर गुटे मेन कन्फ्यूजन जे डेट ऑफ बर्थ केबे रहिबा दरकार। तेणु आपण मानकर जे माने भी आवेदन करिवे तांकर देखंतु आवेदनर जन्म तारीख आपण मानकर जोटा कि 1/4/1966 रु 1/4/2005 मध्य होइथिबा दरकार। ताहले एही डेट ऑफ बर्थ मध्य जो माने भी जन्मग्रहण करिसंती तो सेही माने ही आवेदन करि पारिबे। देखंतु 1/4/2005 सुधा आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ टी होइथिबा दरकार। यहाँ पर जदि आपण मानकर डेट ऑफ बर्थ 2/4/2005 हुए ताहले आपण माने सुभद्रा योजना रे 2026 आर्थिक वर्ष पई आवेदन करिबा पई एलिजिबल नहंती। या सहित देखंतु आवेदन जो माने करिवे सेठी आपण मानकर क्लियरली कुआ जायछि 2026-27 पाई जदि जने महिला को 1/4/2026 रे 21 वर्ष हेबो तबे योजना अवधिर अवशिष्ट वर्ष गुड़िक आपण मानक वार्षिक 10,000 टंका मिलिबो अर्थात जेउटा कि 5 वर्ष पई चलीछि। तो देखंतु जे माने एथर नुआ आवेदन करिवे
ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯୋଜନାଟି 2024 ମସିହାରୁ 2029 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁ ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 31/3/2026ରେ 60 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଅବଧିର ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ 31/3/2026 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍। ଡିବିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିବେ 21 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଡିବିଟି ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ। ତ ସେଇ ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ ନା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫର୍ମଟି ଆସିଛି, ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ତ ଏହି 3ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି କରିବେ। ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବଳ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି EKYC ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବେସିସ୍ରେ କରାଯିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, OTP ବେସ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବି ମହିଳା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆବେଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘରକୁ ଆସିକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ନ ରହୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହି ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଯାହାକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିବଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନୂଆ ଆବେଦନକୁ ନେଇକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ନୂଆ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ବି 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।